আই লাভ মোহাম্মদ, আই লাভ মোহাম্মদ। ছোট্ট করে দুটি ছন্দ শুনুন। गौसे आजम है आला मकाम आपका, हाँ मकाम आपका, इसलिए हर वली है गुलाम आपका। गौसे आजम है आला मकाम आपका, हाँ मकाम आपका, इसलिए हर वली है गुलाम आपका। पल में 70 मुरीदों के घर भी गए, पल में 70 मुरीदों के घर भी गए, फिर भी अपने घरों में क़याम आपका। गौसे आज़म है आला मुकाम आपका, हाँ मुकाम आपका, इसलिए हर वली है गुलाम आपका। ओ हरामी 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 है ओ जिसने बताए उर्स को हराम आपका। गौसे आज़म है आला मुकाम आपका, हाँ मुकाम आपका, इसलिए हर वली है गुलाम आपका। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, আপনাদেরকে বিরক্ত করলাম। আমার পরে পরে বক্তা, খুব সুন্দর বক্তা, বীরভূম থেকে আগত, তিনার বক্তব্য আপনাদেরকে শুনতে হবে। আমার বলাতে হয়তো ভুল হতে পারে, আপনার শোনাতেও ভুল হতে পারে। আসুন একবার করে আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া তুবু আলাইহি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ভাষাতে যদি ত্রুটি, আল্লাহর রাস্তায় ক্ষমা প্রার্থী। শরীয়তের কথা বলতে গিয়ে